Ito lang sa Alicia's Restaurant and Catering. Nag-offer sang manamit nga batchoy, seafoods kag madamo pa. Ang ila batchoy, sa sabaw pa lang solve ka na. Kaya na nagkanto kita to sa isa nila ka branch sa may Washington Haro. Ayabaw sang udto, kadamo-damo sa mga salakyan, puno-puno ang ilang restaurant. Kaya ga-host man sila sa mga birthdays, may dako sila nga venue para mag-host sa mga birthdays, nag-iban pang events. So kung gusto nyo man, dito man ka mo maghiwat sa inyong mga special na okasyon, magkanto lang sa Alicia's Restaurant and Catering. May branches sa Washington Haro, sa La Paz Plaza, sa Villa Arevalo, kag Smallville, Madrial. Sige, okay na ikaw? Okay rin na ang aton nga remix nga iba sa tanan nga kalantahon nga bantayan sa banwa mga kabiyanan. Ari na tawag nato nga remix, matutod nga remix again. Hoy alibang-bang sa dapog nagadigamu, balay nga may kalamay, may subay nga maskulado. Nagtanom ako kamuti sa bangisang kabukiran, mais ko ay matudling karbaw ko na hilantang. La 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 la. Pindi sarap, pindi kutsilyo di almasin, haw-haw di karabaw di batotin. Sayang pula, tatlong pira, sayang puti, tatlo ka sa labi, pantalyon de la limon, kutsilyo total kapon, tuligo-ligo bompas dyan. La 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 la. Sang isa kagab masanag ang bulan, may isa katawa nga nagpanindan, naginom sang tuba, nahubog nagtalang ritso sa pilapil, sa tuban nagpasaw. Pagtigpasaw, nakibot ang karbaw, pumusga ang sapat, ang hubog nagwawaw. La 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 la. Tarong bukit ang buktot nagligid, magligid sa bangis ang banglig, ang iyang abulong dahon sang tarong, kaluoy sang yus ang buktot nagdadlo. La 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 la. Inari kiwa-kiwa, nagbayo ginuba, nagtahog upahon, nagbisig pasion, nagsag-op alog-op, nagtig ang lapunti, nagkaon na dolang, nakatay ang nitnian. La 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 la. One day was 18, may isa kahari nga mahinutanan, nga isa ka kopi, kung sino
maluyag ay mamati. I repeat again, liwatong tauli. Tunay, kasama linit nga, simpurado kanya nga kanta. Imsong ni Dodong na kinong danaw. Damo pa na nga simpurado matuttuod kanya nga kanta. Pero sa Wi-Fi, iti pangkita. Ang God Shepherd kan din, panawari sa Cebu City, pamatigil yan nga. Utog ko nga, Madre nga pinatiguran kit namang Madre la, Sister Rosario Villarreal. Pagkimang gabi sa imo lang ne, God Shepherd kan din, panawari sa Cebu City. Subon sa Barangay Agbaw Bingawan, bago pamatigil sila ho. Si Joy Castronribo. Sige apon si Felina Brasas, bago ka pamati ito, nalagasin ako sa bisan sa Facebook ko, mga bilang sa tagagbaot ang tanan dyan na. Sige po atensyon sa kay Bernadette Garcia, para si Tong Garcia, babagas mais kagmunggo, unan manage by para si Tong Garcia, kaya Bernadette Reading, sa super, naginahimos ni Bernadette Garcia, na yung gabi siya mo tanan Bernadette at Reading, mga gabi. Sige po man sa unit, di Leon City, Magkabianan, sa MRIs, it agree, trading, may gabi si Mutanan, si Manay Bing sa barbecue, may gabi si Mutanan dyan na. Kasi kaya po na atensyon sa kay Joram Balyasa, kag subong man si Joram, kag si Norman Capre, ilibaligya ang imitlog to, na may gabi si Mutanan dyan, Poblasyon Bingawan, nasa Tiger Shark, bago mati si Digwa, Hilogo Binuiba, bantayang balay tayan. Kaya si Bungo si first gagawad sa si Abit Huyanan, si Chris Crisanto, si Sami si Sukgang Rader, kag sa barangay Kalumpang Sontri, may gabi sinyo tantanan dyan. Subong mo sa kay Michael Balgos,